Mga kapuso, ginabanta 11 tubtob 15 hektaryas nga bahin sang Mount Napulak ang nahalitan sang grass fire. Sigarilyo nga ginahaboy sa lugar isa sa mga ginalantaw nga posible rason sa sunog suno sa Igbaras, LGU. Ini ang gintutukan ni John Sala. Matapos masunog sang damnag lang ang ginabanta 3.5 hectares ang forest area sa bahin sang Mount Panay sa Banwa sang Miagao, Iloilo. Sang Biyernes ginabanta 11, tubtob 15 hectares naman ang kalaparon sang nahalitan sang grass fire sa bahin naman sa Mount Napulak sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. Suno kay Mayor Juvic Escorpio naghalin ang sunog sa bahin sang Barangay Kurokuan kag Barangay Labon. Tubtob nga naglapta na sa bahin sang Barangay Bagay ngamong entry point sa mga maluyag nga mag-hike sa Mount Napulak. Suno sa alkalde hindi na bago sa ilang mga grass fire sa bukid bangod masami ini nga nagalunta nila binasa tuman kainit nga siyempo pareho subong. Apang posible man nga may mga ginbilin o kung ginhaboy nga sigarilyo sa lugar nga posible nagtugas ang kalayo. Tao mo lang nga nagangi kang basit mo lang nga may ginaboy sa damas garilyo or what. Gani nga mula na sang una, do every year do may sunog gawa gila mga porsyon na nga open. Nangin mabudlay naman para sa makatapos ang BFP nga magsaka sa lugar bangod tuman ini katakladon. Dako man ang bulig sa mga ginakabig natural barriers kangay sa mga bato, butang nga wala na naglapta pa ang kalayo. Plano sa LGU nga liwat buhion ang bantay gubat nga magatutok sa pagbantay sa nasambit nga lugar agud malikawan na nga masulit ang natabo. Wala subong sa mga muna tayo mo gani sa recommendation nato ay i-encourage isulat nato sa DNR sa Senro bisan ang manwa mag counterpart man sila no kung ano man nga mga bagay. Sa piyak sa natabo, wala man sa may ginpatuman nga hiking ban para sa mga mountaineers nga masami nagasaka sa Mount Napulak. Sa karon fire out nang nasambit nga grass fire. Padayon pang investigasyon sang BFB kag LGU sa ginhalinan sang kalayo. John Sala, One Western Visayas.